Paligon tas tuhod para mo ligo na tong tuod. Importante kay nang ligo na tong tuod. Kay mo na ito pantokod. Guys, pa-condition ta sa atong tuhod para ligon atong itlog. Ayun ma. Nabta na taghapon guys, alas 4 ta na nga rin. Yeah. 1 hour na ta nag-walking sa walking jogging atong tirada diri. Taligon sa bukog sa bugan.